पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल। तो +2 सेकेंड ईयर पिला माने +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स पिला माने को स्वागत करुच्ची। कौन पिला माने ना तमरो एमआईएल ओडिया पिला माने तमरो एमआईएल ओडिया रो 100 मार्क रो क्वेश्चन ऊपर स्वागत करुच्ची। एमआईएल ओडिया रो 100 मार्क क्वेश्चन बुझेला। तो चलो हमें स्टार्ट करिया पिला माने। वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब कर दबो, बेल आइकन को दबाई दबो, नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाए लाइक शेयर कर दबो। जो माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होबा चाहछो समस्ते जॉइन हे जिवो। तो देखो प्रथम क्वेश्चन कोन देला, केउ शिक्षा मनीष पई अधिक उपयोगी। केउ शिक्षा मनीष पई अधिक उपयोगी पिला माने उपदेशात्मक शिक्षा, काल्पनिक शिक्षा, दृष्टांत शिक्षा ना वर्णनात्मक शिक्षा। केउ शिक्षा पिला माने हबो ना हबो कोन ना दृष्टांत। कोन ना दृष्टांत शिक्षा। परवर्ती क्वेश्चन, वनवासी माने कहार अनुग्रह लोड़ती। वनवासी माने कहार अनुग्रह लोड़ती, बारिबाह ना पर्वत ना प्रकृति ना वनलता। वनवासी माने कहार अनुग्रह लोड़ती ना बारिबाह का ना बारिबाहर अनुग्रह लोड़ती। परवर्ती क्वेश्चन, उत्कलर उत्तमांग बोली प्राबंधिक काहाकू कहिसेंती। उत्कलर उत्तमांग संबलपुर ना कटक ना भुवनेश्वर ना गंजाम। उत्कलर उत्तमांग बोली प्राबंधिक काहाकू कहिसेंती पिला माने। उत्कलर उत्तमांग ना कटक। काहा कहिसेंती ना कटक को कहिसेंती। परवर्ती क्वेश्चन, केउ शासन रे शासक शासित एक अभिन्न। केउ शासन रे गणतंत्र ना जनतंत्र ना समूहतंत्र ना व्यक्तितंत्र। केउ शासन रे पिला माने ना गणतंत्र। कोन ना गणतंत्र। परवर्ती क्वेश्चन, जेउ देश रे मौलिक पुस्तक लेखाई पारिबो नाही से देश रे कहार स्फुरण होई पारिबो नाही। मौलिक ज्ञान, प्रकृत गणतंत्र, मौलिक चिंता ना उचित शिक्षा। कौन हबा ना मौलिक चिंता। तापर देखिबा हमर एक मार्किया क्वेश्चन, कहार विलोप असंभव। कहार ना मानवर प्रकृति उन्नति जहाँ ताहा सत्य संगे घनिष्ठ भाव संबंध, तेणु ताहार विलोप असंभव। नेक्स्ट, उत्कलीय ललनांकर गति को कहा सहित तुलना कराई। कहा सहित पिले उत्कलीय ललनांकर गति को निर्झरर गति सह तुलना करा जायछि। नेक्स्ट, गणतंत्र संपर्क रे अनेक कौन कहती। गणतंत्र संपर्क रे अनेक कहती जे शासन पद्धति गुड़िक मध्य रे गणतंत्र ही सर्वोत्कृष्ट। परवर्ती क्वेश्चन, भारत रे केउ मानकर विशेष मूल्य नाही। केउ मानकर ना भारत रे विशेषज्ञ मानकर विशेष मूल्य नाही। देखो 2 मार्किया क्वेश्चन 3टी जे कोनोसी तमने कोन 2 मार्किया क्वेश्चन 2टी करबो। तबे 3 मार्किया क्वेश्चन 3 मार्किया क्वेश्चन जे कोनोसी गोटे, 5 मार्किया क्वेश्चन जे कोनोसी गोटे। तापर देखो 1 मार्किया क्वेश्चन ए जो एमसीक्यू क्वेश्चन आसिला। प्रथम क्वेश्चन कोन देला, कहार साधना जयलाभ करू बेली कवि कहिसेंती। कहार साधना, कृषर ना उत्पीड़नर साधना ना शिक्षार साधना ना ब्रह्मज्ञानर साधना। कहार साधना बोले ना कहार ना कृषर का ना कृषर साधना। परवर्ती क्वेश्चन, केउ माला दरकार नाही बोली पिंगला कहिछि। केउ माला, मणिकांचन माला, मरकत माला, वनपुष्पमाला ना मल्लीमाला। केउ माला ना मणिकांचन। केउ माला ना मणिकांचन माला। परवर्ती क्वेश्चन, अनुभवीर नेत्र रे कौन देखा जाए। अनुभवीर नेत्र रे कौन देखा जाए, प्रेमिकर लास्य ना प्रेमिकर स्वीकृति, प्रेमिकर आनंद। तो पिला माने कौन हबो तमरा एटा ना प्रेमिकर आनंद भितरे विषाद रेखा। परवर्ती क्वेश्चन, कौन शुणी सीतांकर हृदय हानि हो जाउथिला। कौन शुणी, शिशुदेवଙ୍କ क्रंदन, रामचंद्र गत दुखर कहानी, जननଙ୍କ असुस्थता ना रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ। तो पिला माने कौन हबो तमरा एटा ना रामचंद्रଙ୍କ गत दुखर कहानी। परवर्ती क्वेश्चन, दुखी रंकी को शोषण करी राज्य माने विदेश को कौन खुआउथिले। दुखी रंकी को शोषण करी राजा माने विदेश को कौन खुआउथिले, घी अटा ना छाग मुंडा, कुकुटांड ना खुद कुंड। तो पिला माने कौन हबो ना कुकुटांड का ना कुकुटांड। तापर देखिबा हमर 1 मार्किया क्वेश्चन,
ହୀନ ଦାସତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ କ'ଣ କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ହୀନ ଦାସତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ କ'ଣ ନା ହୀନ ଦାସତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପିଙ୍ଗଳା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆଉ ବୁଝିବା ବେଳେ କେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବେ? ପିଙ୍ଗଳା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆଉ ବୁଝିବା ବେଳେ କେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବେ ପିଲାମାନେ? ନା ପିଙ୍ଗଳା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆଖି ବୁଝିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ, କବିଙ୍କ ତାପିତ ଅନ୍ତର କିପରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିଛି? କବିଙ୍କ ତାପିତ ଅନ୍ତର କିପରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିଛି? ନା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ସମହୃଦ ବେଦନା ଦେଖି କବିଙ୍କ ତାପିତ ଅନ୍ତର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ, ଶିଶୁପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ କାହା ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ? ଶିଶୁପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ କାହା ସହିତ? ନା ଶିଶୁପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚନା ସହିତ ଦୁଇଟି ଲେଖା ବାକ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ସବୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ? ବନ୍ଧୁ ମୋ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ କିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛି? କବି ମାନବ ଶିଶୁକୁ ଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି କରିବ। ତାପରେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ। 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ। ତାପରେ ଦେଖ 1 ମାର୍କିଆ ଆସିଲା ଗଳ୍ପ ବିଭାଗର। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ନୂଆ ଜମିଦାର ବାବୁ ଶ୍ୟାମପୁର ଗ୍ରାମରେ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜି ବସିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର, ନା ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜସେବୀ, ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ନା ଶିକ୍ଷିତ କୁସଂସ୍କାର ବର୍ଜିତ? କ'ଣ ହବ? ନା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ IV, ଶିକ୍ଷିତ କୁସଂସ୍କାର ବର୍ଜିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ ଦେଶର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ଲୋଡ଼ିଲେ ତାହା କେଉଁପରି ଜଣାଯିବ ବୋଲି ନୂଆ ଜମିଦାର ବକ୍ତୃତାରେ କହିଥିଲେ? ଦିନ ଆଲୁଅ, ନା ସଞ୍ଜ ଆଲୁଅ, ନା ଆତସବାଜି ଆଲୁଅ, ନା ଅଣ୍ଠନ ଆଲୁଅ? ଏ ଦେଶରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ଲୋଡ଼ିଲେ ତାହା କେଉଁପରି ଜଣାଯିବ ବୋଲି ନୂଆ ଜମିଦାର ବକ୍ତୃତାରେ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ? କ'ଣ ହବ? ନା ଦିନ ଆଲୁଅ। କ'ଣ ନା ଦିନ ଆଲୁଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାୟ ବାହାଦୁର ଡ୍ରୟର ଭିତରୁ କାହାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ କାଢ଼ିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ରାୟ ବାହାଦୁର ଡ୍ରୟର ଭିତରୁ କାହାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ କାଢ଼ିଥିଲେ? ଅଜୟ, ନା ଅକ୍ଷୟ, ନା ବିଜୟ, ନା ଅରୁଣ? କାହାର କାଢ଼ିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କାହାର? ନା ଅରୁଣ। କାହାର? ନା ଅରୁଣର କାଢ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ପାଚକର ସହକାରୀ କ'ଣ ବିଛାଇ ଦେଉଥିଲା? ରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ପାଚକର ସହକାରୀ କ'ଣ ବିଛାଇ ଦେଉଥିଲା? ବିଚିତ୍ର ସତରଞ୍ଜି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଗଡ଼ି, ରାଜାଙ୍କ ଉତ୍ତରୀୟ, ନା ମଖମଲ ଚାଦର? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା? ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଗଡ଼ି। କ'ଣ ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଗଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଜାଙ୍କ ଧମକ କେଉଁଭଳି ସଭାସଦବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ କାନ୍ଦଣାକୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା? ରାଜାଙ୍କ ଧମକ କେଉଁଭଳି? ବୁଲଡୋଜର ଭଳି, ନା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଳି, ନା ଶଗଡ଼ ଭଳି, ନା ମଟର ଗାଡ଼ି ଭଳି? କେଉଁଭଳି? ନା ବୁଲଡୋଜର। କେଉଁଭଳି? ନା ବୁଲଡୋଜର ଭଳି। ତ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ପାରା ଓ ଚିଲ ଜାତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ? ନା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କି ପକ୍ଷୀ? ନା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପକ୍ଷୀ। ନେକ୍ସଟ, ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଗପ ଜମେଇଥିବା କେଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଶୋକ କ'ଣ ପଚାରିଲେ? କ'ଣ ନା ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଗପ ଜମେଇଥିବା କେଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଶୋକ ରୂପନାରାୟଣଜୀ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିରାଶବାଦୀ ପକ୍ଷୀ ଭାବେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ନିରାଶବାଦୀ ପକ୍ଷୀ ଭାବେ କିଏ? ନା ନିରାଶବାଦୀ ପକ୍ଷୀ ଭାବେ କାଉ। କିଏ? ନା କାଉ ଜଣାଶୁଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଟୁଆରରେ ଆସୁଥିବା ଜନତା କେଉଁ କଥା କହି କୁହାଟୁଥିଲେ? ପଟୁଆରରେ ଆସୁଥିବା ଜନତା କେଉଁ କଥା କହି କୁହାଟୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ପଟୁଆରରେ ଆସୁଥିବା ଜନତା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହି କୁହାଟୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3ଟା, ଯେକୌଣସି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3ଟା, ଯେକୌଣସି ଦିଟା କରିବ ଏବଂ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିବ। 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିବ। 2ଟା ଭିତରୁ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ସହିତ
तापर कौन देला देखिए अनुच्छेद तो अनुच्छेद पढ़िबो अनुच्छेद पढ़ी तुमर कौन ना 10 मार्क होची अनुच्छेद 5 मार्क होची तुमर पद्यांश सृजनात्मक रचना 5 मार्क दरखास्त 5 मार्क बुझेला अनुच्छेद 10 कवितांश 10 15 किछि नै तमे खाली देखि कि लिखो अनुच्छेद को पढ़िबो पिला माने अनुच्छेद पढ़िबो अनुच्छेद जहा देइची तो तमे पढ़िबो तापर तुमर 1 मार्किया 4टा करबो एवं 2 मार्किया 3टा करबो आराम से तमे देखि कि खाली लिखिबो मार्क थुआ 10 मार्क अनुच्छेद रे केही काटिबेनी तमे जदि लिखिबो 10 मार्क तमरो थुआ बुझियला तापर कोन देला ना पद्यांश देखो पद्यांश को पढ़िबो पद्यांश पढ़ी कि आकु करिवो तमे निश्चिंत पद्यांश पढ़ी कि आकु 5 मार्क रखि परियो बुझिला पिला माने तापर देखो आसला भाव संप्रेषण कर माने सृजनात्मक रचना एकटिर करिवो अल्प विद्या भयंकरी चाली न जानी बाट दोष ना जोर झार मूलकता तीनटा रु तमे माने गोटे करिवो बुझिला तापर कोन देला ना दरखास्त देला एवं पत्र देला तमे तुम अंचल रे विद्युत सरबराह अव्यवस्था नहीं संपृक्त कर्तव्य दरखास्त नले निजर बायोडाटा प्रदान करी चाकरी पई कोनोसी संस्था को आवेदन पत्र तापर 1/3 पिला माने देखो 1/3 को पढ़िबो पढ़ी के तमे तमन लिखिबो बुझिला 1/3 लिखिला बेले तमे कोन करियो ना बेसिकली दबो टाइटल ना दबो पिला माने ना देकी तापर तमे लिखिबो तापर देखिबा रूढ़ी तापर व्याकरण विभाग आसिला पिला माने व्याकरण तार प्रथम कौन देला ना रूढ़ी को वाक्य रे प्रयोग करिबा रूढ़ी के वाक्य रे नाक छिंचाड़ीबा अर्थ कौन ना तुमर नाक छिंचाड़ीबा गुणरू तुमको केही भल पांती नाही नेक्स्ट कौन देला फसर फाटिबा कौन ना मोर सबु योजना फसर फाटी गला परवर्ती क्वेश्चन मन घर धरिबा कौन ना तुम कथा सुनी तो मोर मन घर धरी गलानी आउ अधिक काहींकी सुनिबी नेक्स्ट अलणा कथा कौन ना मते से अलणा कथा गुड़ाक कुह नाही तापर देखो एक पदरे प्रकाश करिबो जहाकू जय करिबा अति कष्ट कौन हबो जहाकू जय करिबा अति कष्ट दुर्जय नाही अपराध जहार से कौन ना निरपराध प्रतिष्ठा लाभ करथि जे से किए ना लब्ध प्रतिष्ठा पूर्व दिगरु आसुथिबा कौन हबो ना पूर्वेई तापर देखो दुईटी विपरीत बोधक शब्द लिखिबो सुदशा विपरीत बोधक शब्द कौन पिला माने हबो ना कुदशा साधारण रो कौन हबो ना असाधारण अपराधी निरपराध विचार रो कौन हबो ना अविचार तापर देखो कौन देला दुई जोड़ा समचयित शब्दर अर्थ लिखिबो अनिल अनिल दीर्घय अनिल हर्षय अनिल कौन दीर्घय अनिल हबो जहा नील नुहे हर्षय अनिल हबो जहा पवन दरी दरी कौन हबो ना दरी हबो हर्षय बड़ सतरंजी दीर्घय हबो गिरी गुहा गिरीश कौन हबो ना गिरीश हबो महादेश दीर्घय रस हबो हिमालय तरणी कौन हबो ना तरणी हबो सूर्य आउडा दीर्घय हबो नौका तापर देखिया पिला माने शेष हमर भ्रम संशोधन देखो पिला माने भ्रम संशोधन दुईटी शुद्ध रूप साहाଯ୍य भूल अछि तो एटा रेप दिया अछि साहाଯ୍य रे रेप दिया हबनी निर्धनी रो कोन भूल अछि पिला माने निर्धनी अछि एटा निर्धनी हबनी हबो निर्धन अहिर्निश रो कोन भूल अछि सेटा अहिर्निश अछि एटा हबो अहिर्निश पौरोहित रो कोन भूल अछि बिना पौरोहित अछि एटा हबो पौरो रे ओकार पौरोहित तो पिला माने तमरो ये थिला 100 मार्क रो क्वेश्चन तो ये 100 मार्क क्वेश्चन जोड़ा तुम 2024 बोर्ड एग्जाम पिला माने तो वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करदब रोचे धन्यवाद।